पूरा आडभेचर कला भाई पूरा लगुच रास्ता तो आप देखिपे आज गोड़ उठेब न डाण पार्श्वर गला चढ़ी जाऊा झरणा बाँ पार्श्वर पूरा जंगल सीधा पाहाड़ चढ़ी महादेव दर्शन कर कार्तिक मासर पंचुक तिथि चलते कपिलास बुली जाटी आग को देखु बंद कर जो कपिलास मंदिर विषय किसी कहीपर कपिलास मंदिर विषय ठाकुर महिमा विषय कौन कहतु हाँ कपिलास महिमा किसी थी गोटे गोटे कहानी गोटे थी तार हाँ कहानी कौन ये ठाकुर जो रामचंद्र आसी 14 वर्ष वनवास ठाकुर को सेवा करते कपिलेश्वर राजा या पाई सी गोटे गोहत्या करते गोहत्यार पाप धोवा लगी सी शिव को आराधना करते शिव आविर्भाव होते आविर्भाव से कह ठीक अच्छे तू तुम भोग मंडप ए मंदिर बनइले सी कहले मो मंदिर कौन बनइबू मो भोग मंडप मेरा भक्तों घर राशि खनन कर रामचंद्र आई ठाकुर भक्तों घर राशि खनन कर रामचंद्र आई ठाकुर तापरे सी कहले कोइले तेणु कहले पुआटे गोटे रतन चांद टाणे रतन चांद टाणु तोर पात धोई हम तेणु रतन चांद टाणिले टाणी से पाउस बनइले पाउस बनला तर सब आम पत बनइले से दिखर उठला पात धोई जाए रतन चांद बनइला पड़े ठाकुराणी रखले पूजा रखले समस्त जाए कले महादेव तो बहुत महिमा कपिलास विषय कि रही तार गोटे ये रही कारण रही तार धन्यवाद आप गाधे पूरा बढ़िया भाव दूसरा जोड़े दबा है खाऊन है जोड़े खाई ना भाई जोड़ा के देखो हलो जोड़े कौन तू बुझल बुझी पार दिज दबुन तो देख श्री श्री चंद्रशेखर लिखाई सीधा पूरा पड़ी पाँच रास्ता सीधा पूरा जगह पड़ो साइड सब दहीबरा विभिन्न प्रकार खेलना ये काच फाच सब प्रकार दुकान लगी साइड रही 12 मांग रास्ता तापटे आगे गले दिन एटी पड़ो दुईटा सीधा जावा पड़ो रास्ता सीधा गले आगे रही पाँच चल से कपिलास बुल आस पछे कैमेरा बुले दिखाँ पाँचटा ये स्टार्ट हो जूम कर दिखाँ देखिए गला भिडियो आगे स्टार्ट हो टिकेट दे ना ना
सबुरा नुहे सबुरा नुहे पैसा सब टिकेट सदन गल भाई एतिक टका टोटाल अच्छी दर्शन कर तीरासी महादेव अरे चेंज रखी रे सब घर गाड़ी टिकेट रखिदेबू पाहाच कम चली मरामती होर चली देखिपे आम पहाड़ भितर पानी बाहर तेरह सौ टोटाल न कि आहुरी बहुत बाट रहा बेस अनिल लेट करानी आगू जी भारी जल्दी टे बाबा को दर्शन करी आस भारी आ गणेश महाप्रभु अच्छा विघ्नेश शंकरी प्राणवल्लभे ज्ञानवर्षी विद्याता भिक्षां देहि च पार्वती भिक्षां देहि च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरं बंधवा स्वभक्तासु तुमेव परमेश्वरं नमो ब्रह्मदेवाय। गणेश महाप्रभु आशीर्वाद नहीं आगू भी बढ़िया चलो चलो अनिल को जा हाँ जी कालिया थकापन लगे ना नहीं हाँ अनिल चल आगू नहीं चली कैमरा तेरह सौ बावन पाँच 300 पाँच चढ़ी सारे आहरी बहुत पाँच रहा चलतु आगे जा दर्शन कर हम पाँच चढ़ी सारू बहुत हानि हो पूरा झाड़ पूरा पूरा उठाई सारा कि महादेव को डोरी लगी चलतु आगे जा चलते झरणी आप देखिपे पूरा शुद्ध पानी पूरा ये गाधोर व्यवस्था है हाँ चलो ना कह दिया मुंडे मारू पानी तो सुंदर देखा झरणा वर्षा दिन बहुत पानी आसता है पूरा नेचुरल पूरा झरणा वाटरफॉल देखा बहुत बढ़िया लगुच लेंबू सरबत पानी सब मिलूँ पत्थर फटेक पूरा धर बाहर देखो
ପାଣି ପୁରା ନିଗୁଡ଼ୁଛି। ବାଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ସରବତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଇଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଯାଉ ବିଜେ କପିଳାସ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂମିପୀଠ ରାମଦାସ ମଠ। ଆଉ 300 ପାହାଚ ରହିଗଲା। 300 ପାହାଚ ଯାତ୍ରା ଗଲାଠୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ପାହାଚର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଅଭିମୁଖରେ ଆମେ ପୁରା ଆସି ଯାଇଛେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠକୁ। ମାଝି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସିଲାରି ଚଢ଼ିକି ପାହାଚ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନଲି ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଆମର ମନ୍ଦିର ମହାଦେବଙ୍କର। ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ର ରେଲିଂର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଇନ୍ କରିକି। ଏଠି ଆଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ଆମର କୁଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାରିବ। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଏଠି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଚ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାତ୍ରା କରୁ। ଆଗକୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଉଠାଅ। କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମର ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ। ତାପରେ ଆଗରେ ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର
କିଛି ବାହାସ ଆଗରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଟିକେ ଅନେଇଲେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ କ'ଣ ପିଇବା। ଚାଲ ଭାଇ, ସରବତ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍? 10 ଟଙ୍କା ଗ୍ଲାସ୍ ଲେମ୍ବୁ ଜଳଖିଆ ଦହି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ବାଗେଇକିରି କାକୁଡ଼ି ଗୋଟା 20 ଯୋଡ଼ା 30। କ'ଣ ପିଅ? ଲେମ୍ବୁ ପିଅ? ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ 3ଟା ଦେଇଦିଅ। ଲେମ୍ବୁ 3ଟା। ଗୋଟା 20 ଯୋଡ଼ା 30। ଭାଇ ମିଠା ଦେବି? ଏଇଟା ହାଲକା ଦିଅ। ଚାରିଟା କାକୁଡ଼ି ଦେଇଦିଅ। ତମ ଝିଅକୁ ଧରି ଧରି ନେଲେ ହବ। ଏତେ ବାଟ ଭାଇ ମିଠା ଦିଅ। ରାଗ ଅଛି? ନାଇଁ ରାଗ ନାହିଁ। ହାଲକା ଟିକେ ରାଗ ଦଉନ। ମନ୍ଦିରର ଆଗକୁ ଗଲେ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଦେବସଭାକୁ ରାସ୍ତା, ଦୁଇଟା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେବସଭା ଆଉ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। घंटी बजाओ ये बुआ घंटी बजाओ। अरे बाबा विभूति लगा पुआ, ये विभूति लगा। ये कार्तिक मास धर्म मास प्रभु जदि किसी देकी पठेइछंती निज निज हाथ रे दान देकी जा दीप धूप लागिया पई सरीबने। गोटिए देले गोटिए पाइबो, रोगरु आरोग्य करिवे, परिवार रो मंगल करिवे। ଆଉ ସବୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେବସଭା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ସେତିକିରେ ସମାପ୍ତ? ସେତିକି ସମାପ୍ତ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପୁରା ଏଇଟା। ପୁଣି ପାହାଚରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କଷ୍ଟ, ନିହାତି ପୁଣି ଦର୍ଶନ। କଷ୍ଟ କଲେ ସିନା ବର ମିଳିବ, ପୁଣ୍ୟ ତ ମିଳିବ। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଏଠୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅନେଇଲେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଲଗା କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଦେଖା ଆଉ। ହଇ ଚାଲ ଯିବା। ହେଇ ଆସ। ଅଙ୍ଗିଲା କେତେ ଜୋରରେ ପଳାଉଛୁ ରେ? ମହୁଦୀର ଆଡ଼େ ଆଜି ଅନଲି ଚାଲିକି ଆଇଲାଣି ନା? ଏ ରୋଡ଼ଟା ହଁ ଏମିତି ରହିଲେ ଠିକ୍।
ତୁଳା ଦେଖିକି ଯିବ ନା ଚାଲ ବାଗେଇକି ଖସିବ। ଖସିବ ନେଲି ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ 10 ମିନିଟର ବାଟ 1 କିଲୋମିଟର ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ। फाइनाली आम देवसाय पहुँच जाइए। देखिपे ये हूँ देवसभा। पत्थर पर छोट पत्थर पर पत्थर रखी सजेले मनस्कामना पूर्ण होता है। भिडियो आपको पसंद हो जाए भिडियो लाइक करूँ, कमेंट करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर रखूँ। ये वीडियो आगू देखिए। धन्यवाद। चलो हेलो चलो हाँ